I want people to see that I'm genuinely trying to help. Karena I think I don't have the social charisma. Halo semuanya, selamat datang di 15 Menitan, unofficial podcast by Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia dan juga ada teman aku Stefan. Hai semua, welcome Di back. sini kita bakal menemani kalian dalam 15 menit ke depan dan halo, ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir dari episode bersama dengan Kak Gaby. Pada bagian pertama, Kak Gaby telah menceritakan alasannya untuk akhirnya masuk imunologi di Harvard University. Dan juga pada bagian kedua, Kak Gaby juga telah bercerita pengalamannya terkait mendaftar beasiswa LPDP. Dan fun fact, Kak Gaby juga hanya mendaftar beasiswa LPDP pada saat itu dan hanya mendaftar di Harvard University. Dan itu adalah pengalaman pertamanya untuk mendaftar and she made it. So, buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa langsung tonton di YouTube maupun di all streaming platform favorit kalian. Just search for 15 Menitan Podcast by Broadening Indonesia. And this is us, let's get back to the third episode. Yeah, okay, so we want to talk more about kayak your daily life gitu loh di Harvard. Apakah selama di sana gitu kayak ada nggak sih kayak masa-masa dimana kayak rasanya berat banget kayak aduh ini beneran nggak ya aku tuh deserve buat ada di sini or ya mungkin masa-masa yang orang tuh nggak lihat gitu loh di depan kamera gitu. Banyak sih. Karena kayak ya apalagi semester ini sih sebenarnya aku lebih chill. Kalau semester sebelumnya aku tuh kayak sibuk banget gitu. Baca paper, terus kuliah aku itu lucunya, jadi semester lalu aku tuh ada kuliah yang Selasa Kamis jadwalnya. Tapi sebelum kuliah itu dia tuh udah ngasih pre-recorded lecture, jadi technically untuk setiap kuliah itu lecture-nya ada 2. Jadi kita harus nonton videonya dulu, terus materinya tuh susah, jadi kadang-kadang video yang pre-recorded lecture-nya ini kita harus nonton dulu kayak 2-3 kali gitu. Terus actual kuliahnya, terus papernya gitu, terus habis kuliah itu biasanya juga susah gitu kuliahnya, jadi kita harus nonton ulang lagi recorded lecture-nya berapa kali, jadi aku rasa itu kayak berat, susah sih, kayak capek, cuman kalau aku tuh sangat terpengaruh sama aku suka nggak apa yang aku bikin gitu, jadi I enjoy it, gitu, dibanding aku pernah ngerasa lebih berat saat sebenarnya jadwal aku nggak sesibuk itu, tapi aku nggak suka apa yang aku bikin. I see. But kayak the hard part itu kan nggak cuman kayak sebagai orang yang kuliah di dalam negeri gitu kan. Kita tahu bahwa susahnya di kuliah itu just one part of Oh living iya. abroad gitu kan. There are also kayak multifaceted the hardships dan how what do you think kayak what Harvard changed you the most gitu kayak karena setelah tahu di Harvard kan it changed a lot of aspect in your life kan, nggak cuma just the way you think in the lecture bla bla, tapi pasti ada pengalaman-pengalaman yang quite life changing gitu kan. Do you have some kind that you want to share with us? Mungkin kalau di Harvard specifically, yang penting banget itu koneksinya kali ya. Entah sama kayak koneksi antara teman-teman Indo yang sekarang sama-sama sudah di Harvard, yang ternyata tuh mereka tuh keren-keren banget gitu, kayak Forbes 30 under 30. Aku kayak, kok aku bisa bertemu sama mereka ya? Terus kayak dari aneka macam startup hits gitu. Ternyata teman-teman Harvard aku. Terus alumni-alumni juga banyak banget kayak Pagita Wirjawan, sebagainya, bisa kayak ketemu gitu. Aku kayak sangat privilege. Terus kalau dari segi akademik juga kayak profesor-profesor kayak imunologi di Harvard tuh kayak some of the biggest names in their field. Jadi aku kayak privilege banget sih bisa connect sama mereka. Jadi change-nya adalah aku adalah orang yang sangat introverted gitu dan sangat pemalu dan aku nggak I'm not someone who used to like network, tapi kayak ya aku jadi lebih menghargai gitu, kayak networking itu kayak highly 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 important gitu sih di sini, I guess. I see. Ya. Dan ini kita ada si intermezzo dikit nih. Jadi kayak setelah kita connect sama Kak Gaby itu Instagram ya. Jadi kita just tiba-tiba ke follow Instagram dan just connect to Kak Gaby. And then we found this really interesting story yang you put in your Instagram post, Instagram story gitu kan.
See, and I will read the caption nih karena because this is really interesting Mm-mm. for us gitu kan when we read it. And then you basically shared this post in your story and then you said habis baca caption ini jadi ingat diriku sendiri zaman dulu. Dulu mindsetku sebelumnya disebuat persaingan wajib hukumnya ranking 1. And tanpa aku sadari aku selalu unhappy dan sekarang aku bego amat sama ranking-rankingan, ternyata nggak ranking-rankingan juga tetap bisa high achieving kok. Dan yang paling penting aku sekarang jauh lebih happy. And this actually hits us kayak a lot gitu. Karena selalu kita kan mikir bahwa to be successful you have to be the Iya. best gitu kan. Tapi you said otherwise gitu. What does change you in Harvard sekarang Kak Gaby bisa bilang kayak gini? Bukan itu sebenarnya mulainya bukan cuma dari Harvard sih, tapi karena sejak kayak aku di FK ada kayak mental health Mhm. struggles yang membuat aku kayak aku take a mental health break gitu. Oke. Terus aku habis itu goal aku jadi kayak udahlah aku Mhm. nggak perlu jadi kayak the best di FK gitu. Aku kayak yang penting aku jadi good doctor gitu. Aku nggak peduli sih sama nilai sama whatever lah kayak gitu. Yang penting aku kayak bisa lulus FK, aku jadi dokter Mhm. yang lebih baik gitu. Dan aku ketemu sama teman-teman aku juga yang lebih woles gitu. Jadi sebenarnya mindset aku mulai berubah di situ ya. Tapi Mhm. menariknya yang aku lihat di Harvard, actually kayak kelas aku tuh udah nggak ada rank lagi. Jadi udah nggak ada sih ranking-rankingan atau kayak saing-saingan gitu. Malah kayak kita itu di encourage banget buat kolaborasi Mhm. gitu. Terus mungkin karena aku di bidang research gitu ya. I think kayak in the real world, kamu kan nggak terlalu di rank Mhm. gitu. Kayak aku uh, Yeah. researcher itu you have different projects kan. Itu kalau kamu mindsetnya persaingan gitu kayak aku Mhm. harus make project yang paling cool dan paling dapat banyak funding dibanding semua orang gitu, kayak kamu tuh you won't grow karena kayak intinya research itu Mhm. ternyata collaboration gitu. Jadi aku ngeliat di situ sih, ini researchers Mhm. di Harvard obviously very smart people gitu kan, yang mungkin juga waktu mereka SMA semuanya pada ranking satu. Tapi at this as you become an adult gitu, aku jadi belajar ternyata itu nggak penting gitu, karena in the real world it doesn't matter sih kamu ranking-rankingan atau kamu gimana. Probably our education system juga sih yang kayak encourage orang buat di rank gitu. Tapi I think probably like akan bagus kalau seandainya in the future anak-anak itu nggak usah di encourage buat kayak gitu. Itu sih what I think. Mm-mm. Not necessarily kayak it's right, but Mm-mm. that's what I think. Ini jadi juga kayak sebenarnya refleks sama yang lagi Kak Gaby kerjain pada saat ini nggak sih Kak, yang soal gimana Kak Gaby berusaha buat bring international issue ke meja para researcher buat berkolaborasi untuk solve the issue, yaitu melalui task force, role Kak Gaby sekarang sebagai task Mm-mm. force di Think 20, ya nggak sih Kak? Kayak we want to know sih Iya. actually, is that your aspiration, apakah karena studi di Harvard membawa Kak Gaby untuk akhirnya ya udah deh aku pengen kontribusi langsung lewat ini, ada tempatnya aku mau join, atau kayak ada aspiration lain behind that? Jadi kalau dari kayak doing research, kadang-kadang aku ngelihat ada gap gitu loh antara research. Kalau kamu researcher kan, goal kamu Mhm. biasanya publish di good journals gitu kan, kayak Nature, Science. Tapi aku seringnya lihat Mhm. kayak that's it gitu. Padahal research itu kan bukan buat jurnal kan ya, research itu buat manusia kan. Aku sering ngelihat ada kayak gap Yeah. antara publication terus ke manusianya gitu. Jadi aku pengen translate itu jadi kayak research di lab ke um, something yang impact people. Jadi one of the way itu kayak ya gitu, kayak through policy making yang hopefully kalau kita bikin evidence based policy making gitu, kita bisa pakai research itu untuk impact Mhm. people. Terus aku juga kayak berharap bisa educate people tentang kayak science atau research tapi dengan cara yang mudah dipahami melalui Instagram atau TikTok, I guess. Tapi aku belum mulai, aku baru Yeah. rencana. Ya, nggak apa karena I think as someone yang sekarang juga working in Iya, research and stuff kan, aku juga ngeliat bahwa this iya gap emang. does exist gitu kan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang di bidang research, even if in the Mm-mm. future itu bakal impact a lot of people, they Iya, just don't get it kayak karena mereka perasaan they don't have the capacity kan, they don't have the iya. background knowledge, mereka nggak punya the education background yang allow them to Mm-mm. understand what we are doing.
Tapi juga di sisi lain there is this necessity Mm-mm, that we have to communicate benar. it to them kan. Dan yeah, I mean it's really hard in a sense karena kadang we try to communicate these really Mm-mm. complicated things to the masses, tapi kalau nggak dimulai we just Iya, need to start benar. Aku somewhere aku gak sih? mikirnya exactly kayak gitu. Dan sometimes I feel like researcher itu nggak terlalu occur to them gitu. Mereka juga mungkin bukan tipe orang yang social butterflies. I guess most researchers aren't kayak kan. Otherwise mereka akan kayak do some other major. Benar. Tapi kayak ya gitu. Jadi I feel like kadang sometimes researchers itu often kayak nggak terlalu mikir gitu gimana mau translate researchnya ke masses. I feel like kalau seandainya research itu mahal-mahal terus cuma end up in a paper, although I know probably in the future akan jadi obat, akan jadi whatever gitu, tapi people still need to be informed kan. Dan ya I feel kayak kadang-kadang Mhm. juga misinformation dan sebagainya itu karena mungkin orang-orang itu nggak ngerti gitu, kayak tiba-tiba muncul invention dan mereka kayak nggak tahu step-stepnya apa yang terjadi, mereka jadi kayak kok Mhm. tiba-tiba ada, mereka jadi suspicious gitu. Jadi aku merasa kayak science communication itu important dan I would like to pursue that more gitu. Apakah itu alasan sekarang Kak Gaby mulai aktif kayak di Iya, Instagram, in YouTube and stuff? Is it one the one idea part. behind it? Aku nggak, maksudnya aku sekarang banyak share kayak hidup aku scholarship gitu. Tapi ya in the future aku berharapnya Hmm. bisa share more tentang kayak ya medicine, I guess, yang science. Tapi dengan cara yang mudah dicerna Ya, gitu. ya. Jadi aku sekarang menarik mereka dulu untuk melihat hidup-hidup jalan-jalan New York, terus nanti dikasih science. Setelah tadi mereka tiba-tiba Strategiknya loh, kok nggak, bercanda bercanda. ada lecture 1 jam soal imunologi, comes out of nowhere. Jadi hopefully sih kayak gitu karena aku lihat masih kurang banget sih di Indonesia terutama. Mhm. And sekarang kayak kayak really admire your effort gitu doing in the Instagram gitu, and Thank really like you, your content by the way, thank so you. keep doing Aku it suka. first of all. Semoga semakin semakin banyak orang semakin lihat. So please everyone just come to Kak Gaby's Instagram, YouTube page, and wherever. So dan it's really penting, apa menarik banget kita, karena apalagi ya kemarin sempat ngupload soal tips LPDP gitu-gitu. It's really insightful even for me yang Whatever. nggak berencana buat daftar LPDP in the short future. Tapi it's really cool though, to know this kind of insights gitu kan. Tapi I mean, as someone yang you mention kayak as an introvert kan, yang not a social butterfly, yang sempat juga struggling with a lot of what people said about you, and then you you decided to come out and make this kind of effort kayak, what do you want to, apa, was it really hard to you to start doing that? Apa namanya kayak lebih, what do you want people to see you? Hard, hard sih. Aku kayak malu banget gitu sih pas kayak recording my first video. Pasti kaku banget deh. Aku malu banget. Cuman aku kayak mikirin kayak gimana impactnya dia ke people. Kalau I guess kayak if it helps some people, it would be useful gitu. Cuman I have to be honest, kayak content creating juga ada struggle sih. Sometimes kayak konten-konten aku yang aku rasa bagus tapi nggak populer. Aku jadi kayak, "Hah, kenapa ya people don't like me gitu." Tapi ya I guess kalau it helps people, ya itu sih yang membuat aku bisa lebih kayak niat dan lebih confident gitu. I guess I just want to be, I want people to see that I'm genuinely trying to help. Karena I think I don't have Eh, kayak the social charisma terus yang some people have. Kayak some people itu have the gift. Enggak, tapi beneran jangan ini kayak merendah lah. especially if you meet me in real life gitu ya. Karena ini kan kita di talk, jadi kayak aku lebih open gitu. Tapi kayak in real life, some people itu have the gift, kayak mereka enter the room, terus mereka langsung kayak, gitu. Kayak they're happy that this person itu enter gitu. Ya. Dia, everyone likes him or her gitu. I feel like aku nggak kayak gitu. Mungkin karena aku juga kayak guarded gitu in real life. Nggak tahu kenapa. Aku kayak nggak terlalu open. Tapi kayak aku creating content gini, aku kayak hope to be kayak genuinely helpful gitu sih. Cuma probably kalau kalian ketemu aku di real life, beda karena aku pasti pemalu. In real life aku. Dan itu sebenarnya sangat inspiring karena gimana kamu bisa berusaha untuk
nge-push diri kamu sendiri untuk bisa berguna buat orang lain, dan that's one quality yang memang aku yakin itu buat Kak GB itu akhirnya diterima LPDP karena itu kayak mau go beyond your comfort zone. Jadi kayak I really like Ya. you. Kayak I really get Thank motivated you. by you gitu. Dia confessing fangirling. Aku bingung Thank gimana you. ngomongnya. Aduh jadi malu. Iya. Aku juga malu kok Kak. Oke, so I wanna talk more like about future gitulah ya, kayak tadi udah diceritain kayak Mm-mm. belajar tentang imunologi tuh happy banget karena Kak Gibi bisa research di sana dan juga Mm-mm. lebih advance dan harapannya bisa memberi impact juga ke Indo. Cuman kayak setelah ini tuh ada nggak sih Kak kayak misal dream yang beneran pengen Kak Gibi lakuin, kayak roadmap apa sih yang pengen Kak Gibi capai untuk mencapai dreamnya Kak Gibi itu untuk berkontribusi ke Indonesia? Oh, oke. Jadi mungkin yang aku kepikiran sekarang, mungkin aku kan lagi kayak research di lab selular terapi gitu. Jadi kalau di sini banyak cancer yang udah dikasih selular terapi gitu. Jadi probably I shouldn't explain the science. Kayak Gak, gak feel jadi free. kayak Kita sel-sel nerd semua. sel-sel. Kita all ears. Jadi kayak for some people itu bisa sel-sel imunnya itu diambil gitu istilahnya, terus kayak di genetically modify, Mhm. terus nanti dimasukin kembali dan itu mereka udah kayak sel-sel imunnya ini udah diprogram buat targeting cancer cells gitu. Dan ternyata ini highly effective loh buat several types of cancer kayak leukemia. Sekarang sih utamanya untuk kayak leukemia, lymphoma, kanker darah gitu. Even kayak bisa 90-95% cure rate loh. Yang sebelumnya itu nggak di kemo di apa itu kayak relapse gitu itu dengan terapi selular terapi ini dia bisa kayak people yang have no hope itu bisa kayak punya 90% cure rate gitu aku kayak wow. Hmm. Tapi itu Mhm. belum ada di Indonesia jadi probably first stepnya aku mau bikin itu gitu tapi aku to be honest I don't know where to start aku masih belajar gitu kayak soalnya it's very different kan researching the science sama kayak Ya. bringing it in as a business gitu ceritanya itu kan beda maksudnya bukan bilang aku mau make it a private business cuma kan kalau mau bikin institutnya birokrasinya bla 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 kan difficult lagi di Indo gitu jadi Ya. aku masih trying to mikir sih gimana. Tapi eventually aku mau bikin kayak cancer center di Indonesia. Wow. Dimana kayak newest therapist itu available. Itu sih ultimate goal aku. I mean, it's a really big goal, but I think it's doable. I I really hope it happens Oh, gitu kan. thank you. Kan Thank you. interesting, ini interesting dia aja ya, because we have also a previous guest. She was studying in Korea University, also in biomedical science, and she also really wants to Oh have ya ya. a cancer research institute in Indonesia. So kayak seeing these people yang emang punya huge desire to build something in our country yang sekarang masih Iya. terbelakang lah, quote unquote. It's, I Mm-mm. mean, we definitely have the hope is still going gitu kan, that somehow we will achieve that. Mm-mm. And Hmm, mungkin hopefully. before we end this conversation, aku pengen tahu kayak what do you want to say to everyone yang sekarang lagi listening, they all facing hardships, mereka lagi bingung what do you want to do with their life and also struggling with a lot of issues. What do you want to say to them? I think what I want to say probably kalau tandanya kalian lagi kayak di fase yang really dark atau down gitu, I guess just just keep going. Maksudnya kalau dari yang aku alami selama ini ya kayak winter itu kayak never last forever. Pasti akan ada waktunya di mana things itu get better gitu. Dan Hmm. mungkin yang what you should do in that meantime itu mungkin kayak aku sering bilang kalau kayak anu beasiswa gitu kayak find a purpose, find a life purpose, change something. Tapi mungkin ini lebih simpelnya kayak just be a well-meaning person gitu kalau menurut aku ya kayak just be a person yang genuinely mau do good to others. Mungkin itu bisa mulai dari situ sih. Karena kayaknya kalau dari mindset yang seperti itu kayak mau do good for others, mau help others, itu it will make your life better and probably it will lead to like that bigger purpose yang bisa kayak drive you in the future. Gitu sih. I guess itu sih. Oke.
dari aku. Luar I hope that biasa. makes sense. That makes a lot of sense. And yeah, thank you so much, Gaby, for sharing with us. Sadly, it has to be the Thank end of you our for conversation inviting today. me. Sure. Yay! So yeah, Really kita enjoyed talking to yeah, you. thank you. We really hope kayak all Thank your you. dreams come true. We still connect. Mungkin kita suatu saat bisa ketemu Thank di Manhattan you. or somewhere else. Yay! Ya, terus buat teman-teman yang mungkin kepingin tahu informasi soal LPDP, soal kuliah di Harvard, bisa langsung cek Kak Gaby's Instagram page and YouTube page ya, langsung aja. And so everyone, thank you for listening to our podcast 15 menitan, official podcast Banyak Learning, di mana kita bercerita tentang teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan @learning.id, dan subscribe di our YouTube channel, like and comment, and also in your favorite podcast platform. See you next Tuesday, 15 menitan, and bye-bye. Bye.